Subscribe my YouTube channel Urdu Novel Studio. अस्सलाम वालेकुम। जिन ज़ात की दूसरी किस्त स्टार्ट। नैना आने वाले को तो नहीं देख सकती थी, मगर आवाज़ सुनकर वो चौंक गई थी। ज़ैनब भी हैरत से इस अजनबी को देख रही थी जिसे आज उसने पार्क में देखा था। अब्बा जान भी खामोश थे क्योंकि आने वाले ने नैना का नाम लिया था। अजनबी ने अंदर आकर अब्बा जान से मुसाफा किया। मेरा नाम काशान है, ये इनका पाउच आज पार्क में भूल गई थी। इसने अपने आने का मुद्दा बयान किया। एकदम नैना को याद आया, वो अपना पाउच पार्क में भूल आई थी। वो बेंच पर बैठी थी और अचानक से ज़ैनब की आवाज़ सुनकर वो पाउच को मुकम्मल फरामोश करके बैठी थी। और अभी भी इस अजनबी के कहने पर याद आया था। यकीनन इसने पाउच में मौजूद ID कार्ड से घर का एड्रेस देखा था। ओह, नैना के मुंह से बेसाख्ता निकला। अब्बा जान ने वो पाउच ले लिया था। बैठे हैं, अब्बा जान के कहने पर वो बैठ गया। वो इसका पाउच लेकर आया था। ये बदतहजीबी थी, उससे चाय का ना पूछे। पाउच में कुछ रकम भी थी। वो चाहता तो गायब हो जाता, किसी को क्या खबर होती, मगर नेक लोग दुनिया में अभी भी मौजूद हैं। नैना और ज़ैनब भी बैठ गए थे। ये बहुत अजीब इत्तेफाक था। इस वक्त फातिमा माई ने खाना लगाने की नौबत थी। नैना को भूख भी बहुत लगी हुई थी। आ जाओ बेटा, वो जैसे तैयार बैठा था, फौरी ताबेदारी से उठा। ज़ैनब ने नैना का हाथ पकड़ा हुआ था, उसे ड्राइंग रूम में ले आई। काशान भी साथ में आ गया था। ज़ैनब ने नैना के हल्के से चुटकी काटकर जैसे इशारा किया। नैना भी बहुत हैरत में थी, गले ही पड़ रहा था। माई ने बहुत मज़े की चिकन बिरयानी बनाई हुई थी। वो 2 प्लेट खा चुका था। अब्बा जान अपनी हंसी रोके बैठे थे। उन्हें ये केस अजीब लगा था। वो खाते वक्त मुसलसल अब्बा जान से बोलता रहा। काफ़ी बातूनी वाक़या हुआ था। नैना अपनी हंसी नहीं छुपा पा रही थी। मुझे बचपन से पायलट बनने का शौक था, मगर मुझे गधा गाड़ी तक चलाना नहीं आती। इसकी इस बात पर नैना का कहके निकल गया। अब्बा जान भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वो खुद भी हंस रहा था। साफ मालूम हो रहा था जानबूझकर मुस्कुरा बन रहा है। एक बात थी, काशान की आवाज़ बहुत खूबसूरत थी। नैना दिल ही दिल में आवाज़ से अंदाज़ा लगाकर इसका खाक खींचने लगी। खाना खाकर वो चला गया। पाउच में सब कुछ मौजूद था जो इसने रखा था। कोई चीज़ इधर से उधर नहीं हुई थी। आवाज़ इतनी खूबसूरत है, देखने में कैसा होगा, नैना ने दिल में सोचा और सोच झटक दी और उदास हो गई। आँख के बगैर ज़िंदगी बहुत बेरंगीन थी। कब तक ज़ैनब का सहारा लेती रहूँगी? या अल्लाह इस आजमाइश को मुख्तसर कर दे। वो रात के इस पहर अल्लाह को पुकार रही थी, रोती जा रही थी और दुआ मांगती जा रही थी। अल्लाह पाक आजमाइश अपने प्यारों को देता है। आजमाइश इंसान को कुंदन बनाने आती है, लेकिन इंसान जल्दी थक जाता है, मायूस होने लगता है कि जबकि मायूसी कुफर है। वो रोते रोते सो चुकी थी। वो एक दरख्त के पास खड़ी थी। इसने एक डंडा उठाया हुआ था। न जाने कौन सा पल डंडा मारकर तोड़ रही थी। अजीब सी एक सहरा में तन्हा खड़ी थी। गरम गरम लू चल रही थी। दफ्ता इसने दरख्त पर किसी साए को गिराते सुना। वो डरकर पीछे हुई और खौफ से इसकी आंख खुल गई। वो पसीना पसीना हो रही थी। अभी तक इस पर खौफ तारी था। दुपट्टे से इसने पसीना साफ किया। अजीब सा ख्वाब था, मगर ख्वाब तो ख्वाब हुआ करते थे। वो दोबारा सोने की कोशिश करने लगी। वो और ज़ैनब असर के बाद चाय पी रही थी कि पुप्पी आ गई। नैना सच में बहुत खुश हो गई। वो पुप्पो से बहुत मोहब्बत करती थी। पुप्पो भी इससे बहुत चाहती थी। भाई की औलाद से मोहब्बत भी बहुत होती है। पुप्पो का सुनकर वो इनसे बेताबी से लिपट गई। अब्बा जान भी सोकर उठकर आ गए थे। पुप्पो अकेली आई थी, मगर फिर भी नैना बहुत खुश थी। मगर ज़ैनब का मुंह लटक गया था क्योंकि अब पार्क जाना कैंसिल हो गया था। वो पार्क जाने की बेहद शौकीन थी। एक दिन का नागा नहीं करने देती थी। वो खुद तो खेल कूद में लग जाती थी और नैना कभी वॉक कर लेती तो कभी खामोशी से बेंच पर बैठ जाती। सोचों का एक समंदर था जिसमें वो हम वक्त गर्क रहती थी। इन सोचों की वजह से इसकी सेहत पर बहुत असर पड़ा था। मुझे एक हकीम का पता चला है, तुम्हें कल ही वहाँ लेकर जाऊंगी।
پھپھو نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ پھپھو کا اسے دیکھ کر دل کرتا تھا، اتنی حسین اس کی بھتیجی اور آنکھوں سے محروم تھی۔ پھپھو بہت علاج کروایا ہے، کچھ فرق نہیں پڑا، نینا نے مایوسی سے کہا۔ نہیں میری جان، کبھی مایوس نہیں ہوا کرتے۔ پھپھو بے ساختہ اسے گلے سے لگا لیا۔ اس محبت پر نینا کی آنکھیں بھر آئی اور چھن سے کوئی وجود آنکھوں میں سمایا۔ نینا نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی۔ پھپھو کی نرم آغوش میں اسے ممتا کا احساس ملا تھا۔ تم جلدی ٹھیک ہوگے، دنیا کو اپنی آنکھوں سے دوبارہ دیکھو گی۔ یہ مایوسی اچھی چیز نہیں ہے، اچھی اچھی باتیں سوچا کرو، جیسا سوچو گی ویسا ملے گا۔ پھپھو نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ وہ آنکھیں موندے سن رہی تھی۔ پھپھو میں مایوس نہیں ہوں، بس شاید یہی اللہ کا فیصلہ ہے، اسے قبول کر لینا چاہیے، اس نے بند آنکھوں سے کہا۔ نہیں میری چندا، اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، تم دیکھنا کل یقیناً وہ حکیم کچھ اچھی خبر ہی دے گا۔ پھپھو کافی پر امید تھی۔ نینا کو اچھا نہیں لگا پھپھو کو مایوس کرنا۔ نینا مسکرا دی۔ پھپھو رات کا کھانا کھا کر گئی اور وعدے کے مطابق صبح 10 بجے ہی آ گئی۔ وہ اور زینب ابھی سو ہی رہے تھے، پھپھو نے آ کر بھگدڑ مچا دی۔ چاروں ناچار نینا کو بستر سے نکلنا پڑا اور 11 بجے وہ لوگ گھر سے نکلے۔ جگہ کسی کچی آبادی میں تھی، وہ جلدی وہاں پہنچ گئے۔ پھپھو اسے تھامے ہوئے تھی۔ حکیم ایک نیک انسان تھا، اس نے نینا کو اچھی امید دلائی۔ اس کی باتیں سن کر نینا کو بھی کافی امید ہوئی۔ اس نے آنکھوں میں ڈراپس ڈالنے کے لیے دیے جو باقاعدگی سے ڈالنے تھے۔ گھر آ کر وہ تھکنے کے بجائے کافی فریش تھی۔ شام کو وہ زینب کے ساتھ مخصوص وقت پر پارک گئی۔ زینب ایک دن کے ناغے کے بعد بہت خوشی سے جا رہی تھی۔ نینا دیکھے بنا بھی اس کی بے چینی کو سمجھ کر مسکرا رہی تھی۔ بچوں کی یہی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں جن پر وہ اچھل کود کرتے ہیں۔ زینب تو جھولوں والی سائڈ پر چلی گئی اور وہ اسٹاک کے سارے واک کرنے لگی۔ اتنی کمزور سی تو ہو، واک کیوں کر رہی ہو؟ اچانک سے اپنے قریب کاشان کی آواز سن کر نینا اچھل ہی پڑی۔ توبہ، مجھے ڈرا ہی دیا۔ وہ سچ میں ڈر گئی تھی۔ لو، میں کوئی جن ہوں کیا؟ وہ ہنس دیا۔ نینا اسے دیکھ تو نہیں سکتی تھی مگر باتوں سے اندازہ ہوا کوئی فنی انسان ہے۔ باتوں سے تو کوئی جن ہی لگتے ہو، نینا نے اندازہ لگایا۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ پھر تو تمہیں مجھ سے ڈرنا چاہیے، میں بھی چڑیل ہوں، میں کیوں ڈروں؟ وہ الٹا اسے سوال کر گئی۔ ہائے، وہ ایک دم اچھلا۔ تم چڑیل ہو؟ مجھے پہلے ہی شک تھا۔ وہ ڈرنے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ نینا اس سے اب تنگ ہونے لگی۔ عجیب چپکو تھا۔ تم اتنی گہری سوچ کیا سوچتی رہتی ہو؟ وہ کچھ فاصلے پر اسے پوچھ رہا تھا۔ آپ نے میرا پاؤچ مجھ تک پہنچا دیا، آپ کا احسان ہے۔ نینا سخت عاجز آ گئی تھی۔ اب آپ مجھے تنہا چھوڑ دیں۔ نینا نے اس کے آگے ہاتھ ہی جوڑ دیے۔ کاشان شرمندہ سا ہو گیا مگر وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ اسے دور جاتا دیکھ کر سوچ رہا تھا۔ جاری ہے۔